हम माल पिएंगे और पिएंगे हम माल पिएंगे। अरे कौन भुजिया करी खाऊ रे पुओ आज्ञा टिके पी देछि टिके टिके पी देछि तणी करी हलुचु पवन रे हल्ला परी हलुचु टिके पी देछि अंडा दीटा भुजिया करी खाई देछि टिके पी देछि अंडा दीटा भुजिया करी खाई देछु ए पाटी नहीं का कहूछु पाटी नहीं पाटी कले तो मुंडे एते टेंशन काई होउछ रे ना डब डब न साउंड हां साउंड हेले तो गोड़ हाथ चलुनी मोर खाली उठुची कोड मोर गोड़ हाथ उठुची हो साउंड हेले तोर गोड़ हाथ उठुची मारे के थोवणा फटे ए तू आगो संभाली गिरी रे का पछे बाड़ू तू के बे पड़ू पड़ू के पड़िया तू पड़ू रे का बोपर पी नहीं है ये का बुपार खाउछ रे बो मो बोपर मो पीची पियो नो तो बुपार कोन करी पिउछु मो बोपर जम्मी बंधा करी पीची है ये तो बुपार जम्मी बंधा करी पीची है कोडी साबळ रा कान बाकी रखू रे आउ छैडा ला किछ दिन गला सब बिकी भांगी गिरी खा मो मारो हांडी बंधा करी पीची है ये ओ तो मा जते बेले जौतुक आनिथिले से हांडी कुंडी सब बंधा पकगिरी खाऊ आ दरकार पल्ले मो माई प्रगा गाड़ी हो एबे जो आंचुरा पर स्कूटी गाइटा ताको मध्य बंधा करे सेडल मध्ये बंधा को मेरी पीऊ हांडी कुंडी दंडी मो माई प्रगा गाड़ी ओहो सब बंधा करी खाऊ कोई बोलेगा कोई कुछ नहीं बोलेगा जो बोलेगा उसको गांडी टोला करी मारे मूर्ख पिला तो बापार तो घर सब बिकी भांगी खाऊ की काहे की कहबो रे आज्ञा नमस्कार रे हां रे सेति की थाउ रे पोती भक्ति चोर लक्षण ए मूर्ख पिला मते तो नमस्कार कलु हमर परिवार कोन गाली गुरचुरी बोले तुमको कल्ली कोन कोन नमस्कार कल्ली हां भले कलु आ तुम भौणी मा को न कले खराब ए तो भीतर केते भक्ति भाव कोंदी हिरो हिजरी पुओ हां गोटे थरे करछे एरा कोन हाथ रे धरचुरी एडा मद मद मूर्ख पिला मद उडा धरि के आछि रे पुओ सभा को एडा ज्ञान मंजे गे तोर ज्ञान मंजी पावर टोनी पावर परला के तोर गोड़ हाथ उठुची रे पुओ केते लोग कहउछ हनुमान टोनी है ओ हनुमान टोनी पवन रे उड़ीला पर लागू धरबो हां पीबो गे ना रे तो तू पी तुम पियो ने तो मस्करिया न को पिए तू बाप पय ए वो ठीक से चाली पानी और चलू छु कोन आज्ञा अरे से न पीबो मद ता वंश जाको गध आगे तम घरे सब पंडित रागा छितरी आज्ञा नहीं मद पिउ चले आरो किछि प्रलय छे ये ओ मद पिउछु बोली तार कोटी कोन भाव जानि छु जानते ये केते प्रकार भाव जानि छु मद हां दीटा केरो तीन अक्षर आगे मोरे मर्यादा पाइबो दोरे दयावान हवई केबुडु इंदी दयावान हेलनु अरे मूर्ख पिला समस्त कहउछथि मरे मरिबो दरे दरिद्र हबो हां तुंदी मर्यादा पाउछु रे केबुडु हां केंदी बोले केंदी आरो की प्रणाली अछि कहि गे कोन प्रणाली आरो चारि प्रकार प्रणाली है कोन एक नंबर हैला आज्ञा कन्न एक नंबर हैला कन्न दुई नंबर हैला दानी कर्ण तीन नंबर हैला आज्ञा भीमसेन चारि नंबर हैला आज्ञा कुंभकर्ण ओहो चारि प्रकार जानि छु अरे पजो फास्ट रे कहले एक नंबर डा कन्न से तार कोन भावार थटके कहिबुलु एक नंबर कन्न जानि पल्लेन तो विषय मु कहि जानि आज्ञा जते बेले गोटे कोण काटि दो गोटे कोण जदी काटि दो खाली मनटा खाली कन्न हबो एक नंबर कन्न अच्छा दुई नंबर हैला कोन दानी करना हेले कोन दान करचुरी एकुटिया पिया को भल लागियो ने एकुटिया पिले भल लागियो नी सांग छाती की धरि पळेयो हमरे छक को आए जियो तांकर ठुक पियो तांको छिलेयो आए ओहो जे जति पिउ छ पियो हां जतले पिया सरी जे तो बाटे तू पळी आइथि ते मु आगे सेतले बनि जेबी दानी करना भल दान करचुरी आ तीन नंबर भीमसेन भीमसेन होइले कोन
ଆଜ୍ଞା 3 ନମ୍ବର କଣ ଯେତେବେଳେ କାଟି ଦେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ବରୁଣ ନାହିଁ କୁବେର ନାହିଁ କାହାକୁ ବୋଲେ ଚିନୁମୁନୁ ଯିଏ ରେ କହିବ ତାକୁ ବେ କହି ଯିଏ ନାଥ ମାରିବ ତାକୁ ବିଧା ମାରି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ତୋର ବଳ ପଳି ଆସିବ ଏ ଗାଁ ନାହିଁ ସେ ଗାଁରେ ଥୋଇ ସେ ଗାଁ ନାହିଁ ଏ ଗାଁରେ ଥୋଇ ମତେ ଟମାଟୋ ଦେଲେ ହେଲେ ଫଟେ ମାନେ ଫଟେ ତୋର ପାୱାର ନଥିବ ମୁଁ ବନିଛି ଭୀମସେନ ଆଚ୍ଛା ହେଲା ସେଟା ଲାଷ୍ଟଟା ହେଲା କଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଅତିରୁ ଉତି ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ନାଳ ନାହିଁ ନର୍ଦମା ନାହିଁ जोटे बार सेटे गड़ी पड़ियो जादुआ कुकुर आसी गोड़ टेकी मुक्ति लेले जोना सेटा पंचामृत भाबी पी दउथुओ भल लागुथुगिरी सेताले बनी जो कुंभकर्ण कुंभकर्ण निदरे सेई पड़बू अरे होले प्राणी अच्छे गे अच्छा तार चाखणा रहिजी चाखणा कोन करछु कह हाय रे मद मन को करू केड़े आनंद हाय ममद मन को करू केड़े आनंद अरे बो मत फुईटी बोली देसी गंजा कुकुड़ा हैला का तोर चलुची कि रे चाखणा नले भल लागे हो चाखणा बाप सेति की करी था क्यों करी आज कुआडे आसिला गो मु हां मु कुआडे आइली हरी आज्ञा कोन मु कुआडे आइली हां तू कुआडे आसिली कहूनु री इंडिया बुली पळेली हो मिदिया बुली पळी आसिलु हमरो एइटे होउची कोन सेइटा बोले कोडा रे आज्ञा हां प्रथम रे पत्ता न मु किए तू किए की मु किए एई जाई जानि पालन ने तू मनीष नहीं आज्ञा आ कोन मु गुडे भूत आइए तू गोटे भूत अरे भूत होइतिले बण पाड़े नदी नाल रे थांता लोकस्थल को कहीं आसु रे कोन हसुती रे मास्टरे कोन तमे कोन ए गच्छ कोरडे रोया भूत ओली भाबुत आ को भीतर तू प्रभु श्री जगन्नाथंकर दास्या बाउरी जोळे गुडे भूत आइए अरे दास्या बाउरी थिले बड़ भक्त हां मु सेडा कहउची तू बड़ भक्त हां भक्त आइए केकुडू इंदी भक्त हलडू रे जेतेबेले मु बड़ पड़ा आइले आइए बड़ पड़ा जेतेबेले पळी आसिलु सेउडू भक्त होई गेलडू मोर भगवान होउचंदी हेले दास्या बाउरी थरु आउर बड़ भक्त होई गेलडू हे गेलेनी आइए हेले बाप प्रभु जगन्नाथ दास्या बाउरी हतरु कोन नै थिले श्रीफल माने नडिया नै थिले तू जदी तांको ठारू बड़ भक्त तो हातरु कोन निबिरी बाप मो हातरु हेटी मद बोतल केते बोतल देलुनी रे जदी तांकर सेडा प्रसाद होबो एडा मोर कोन पादुक पड़ी हो नै जे तोर पादुक तू आगा पीउ थुरे आउ की पीबे हां तू आगा पी थु हबनी नहीं अच्छा भक्त हिसाब रे कोन करियो बसचू काडी कोन काडू काडी आगे कोन काडू रे महापुरु काडी आगे महापुरु काडू अरे राती 12 घंटा रानी की महापुरु काडू रे हां तमे जान्न बोधे आगे कोन अंडरा पिलार कर्तव्य कोन सोइला बेले हां
ଖାଇଲା ବେଳେ ଝାଡା ଗଲା ବେଳେ ଏକ ଗଲା ବେଳେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ମିଳିବ ସେତେବେଳେ କାଢି ଆଣିବ ଟାଇମ ଆଉ ବାକି ରଖୁନୁ ମୋ ସମୟ ସୁବିଧା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡେ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କାଢି ଦଉଛୁ ମତେ କହ ବୋଇଲେ ଏବେ କାଢି ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଆରେ କାଢି କାଢି କେତେ ପ୍ରକାର ମହାପ୍ରଭୁ କାଢିଲୁଣି ମୁଁ 61 କାଢିଲିଣି ଆଜ୍ଞା 62 ପ୍ରକାର କାଢିଲିଣି 100 ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପାରିଲୁ ନା 61 ହେଲେ ଆଜି କେତେ ପ୍ରକାର ମହାପ୍ରଭୁ କାଢୁ ଆଜି ଆଜ୍ଞା କଣ କାଳ ଥିଲା ବେଳ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ କାଳ ଥିଲା ବେଳ ଥିଲା କାଳ ଥିଲା ବେଳ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବୋଇତାଳୁ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ମାନେ ତୋର ଦେହଟା ଟିକେ ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଥିଲା ହୃଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ହେଇକି ହଁ ଥିଲା ତେଣୁ କରି ହାତ ଯାକ ବାଙ୍କଡା କରି ପଳେଇ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା 61 ପ୍ରକାର ସେତେବେଳେ କାଢୁଥିଲୁ ଏବେ କାଳ ଗଲା ବେଳ ଗଲା ବଳ ଗଲା ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା ଏବେ ଦି ପ୍ରକାର କାଢୁ ଏ ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି ସବୁ ଶୁକି ଗଲାଣି କି ତୋର ପଟକୁଳି ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ଓହୋ ସବୁ ଦି ପ୍ରକାର କାଢୁ ପୁରା ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଗଲୁ ତୁ ତଖୁନୁ ଡାଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ଡାଙ୍ଗ ହେଇଗଲୁ ରୂପ ଆଚ୍ଛା ଦି ପ୍ରକାର କଣ କଣ ମହାପ୍ରଭୁ କାଢୁ ଗୋଟେ ତଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପର ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ତଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଉପର ମହାପ୍ରଭୁ ତୋର ଦି ପ୍ରକାର ମହାପ୍ରଭୁ ଆଚ୍ଛା ତଳ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉଟା ଉପର ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉଟା ବେଲେ ତଳ ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉଟା ଜାଣିନ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଷୟ ମୁଁ କାଇଁ ଜାଣିବି କିଏ ତମକୁ କଲା ହେ କଣ କରିବରି ମାଷ୍ଟର କିଏ କଲା ରେ ତୋର ମହାପ୍ରଭୁ କଥା ମୁଁ କାଇଁ ଜାଣିବି ତଳ ମହାପ୍ରଭୁ ବେଲେ କଣ ହେ ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆଚ୍ଛା ହେ ମା କନ୍ଧୁଣୀ ଦେଇ ହେ ମା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ହେ ମା ତୋରତାରିଣୀ ହେ ମା ଖୁଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ହେ ମା ନଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରୀ ହେ ମା ଘୋଡ଼ା ଦେଇ ଘୋଡ଼ା ଦେବି ଏ ଯୋ ଆମ ରୁକୁମୁ ନିକଟରେ ନାଇଁ କି ବେଠୁଆର ସେମାନେ ଘୋଡ଼ା ଦେଇ ହଁ ଏ ସବୁ ବୋଲେ ତୋର ତଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଚ୍ଛା ଉପର ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ଉପର ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ବାବା ଭୋଲା ଶଙ୍କର ବାବା ଲମ୍ବେଶ୍ୱର ବାବା ଜଟେଶ୍ୱର ବାବା ତ୍ରିକୁଟେଶ୍ୱର ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଚ୍ଛା ଏ ଯେତେ ସର ନାକି ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ହେଲେ ଉପର ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁ ବୋଲେ ତୋର ଉପର ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଆଜି କୋ ମହାପ୍ରଭୁଟା କାଢୁ ଟିକେ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଏ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ଏତେ ଲେଟ୍ ରେ କାଇଁ ଗୁଜୁରୁବ ହଁ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଏ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ କୋନ ପାଇଁ ପଚାରୁ କାଇଁ ବୋଲେ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ବେଶୀ ସେ ତୋର ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କାଢୁଛୁ ବିକଟାଳ ରୂପ ଧରି କାଢୁ ଦଉଛୁ କାଳେ ପିଲା ମାନେ ଡରି ଯିବ ଠିକ କଥା ଟିକେ ପଚାରେ ପଚାରେ ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ତ ତୋର ଆଜି ଝଡି ପୋକ ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଷ୍ଟାଫ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କଣ ରେ ଏଇଟା ମୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେ କୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଇଟା ମୋର ଝଡି ପୋକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଝଡି ପୋକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଜି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇନି ଆଜି ତଥାପି ପଳେଇ ଆଇଛି ନାଇଁ ହେଇଛି ଯେ ଟିକେ ଉଷୁନା ଗଡିଆ ହେଇଛି ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କାଢିଆ କାଢିଆ ଆଚ୍ଛା ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଡରିବ ନାହିଁ ତ ଡରିବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଧୂପ ଦ ଆଚ୍ଛା କୋ ମହାପ୍ରଭୁ କାଢିଆ ତଳ ମହାପ୍ରଭୁ ନା ଉପର ମହାପ୍ରଭୁ କେଣ୍ଡା ତଳ ମାଷ୍ଟ୍ରେ କଣ ରେ ହେଟି ଏ ବାବୁ ମନଙ୍କର ମୋ ତଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆগে କାହାକୁ ପଚାରଲୁ କି ହେଟି ହେ ବାବୁ କିଏ ରେ ସେଟା ଏଟା ମୋ ସଡୁ ଆगे ତୁ ସଡୁ ଏ ଗାଁ ରେ ଆସି ରହିକି ତୁ ସଡୁ ହେଲେ କତଣୁ କି ହେଇଗଲାଣି ଆगे ହେଇଗଲୁ କେତେ ନମ୍ବର ସଡୁ ରେ ଏଟା ମୋ ତଳ ସଡୁ ଆगे ତଳ ନା ଉପର ରେ ନାଇଁ ମୋ ଦେଢ ଶାଶୁର ଧଇତା ଆगे ହରେ ଦେଢ ଶାଶୁର ହେଲେ ତ ସିଏ ହେଲେ ବଡ ନା 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 ଆଉ କଣ ଆମର ସେପଟେ ଆମର ଦାରିଙ୍ଗାଡି ପଟେ ଦେଢ ଶାଶୁକୁ ତମ ଏପଟେ କହିବ ବଡ ଭଉଣୀ କି ଦେଢ ଶାଶୁ କହିବ ଆମର ବଡ ଭଉଣୀ କି ଶାଳି କହିବ ଶାଳି କହିବ ଶାଳି କି ଦେଢ ଶାଶୁ କହିବ ସବୁ ଓଲଟା କି ତମର ସେପଟେ ଏଇଟା ମୋର ତଳ ସଡୁ ଆଇଗା ଏଇଟା ହେଲେ ତୋ ସଡୁ କଣ କହିଲେ ତଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତଳ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲୁ କି ସଡୁ ନାଇଁ ଆଇଗା ଆଉ ସେଠି ପଳେଇଲେ କୁଆଡେ ଆଉ ପଳେଇଲେ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ କାଢିଆ କାଢିଆ ପକା 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 ଆରେ ସେଟା କଣ କରୁଛୁ ରେ କଛା ମାରୁଥିଲୁ ମୁଁ ସେଟା ହାମ୍ବୁଡିକି କଣ ପଇସା ପଡିଗଲା ଗୋଟେ ଧୁଇଲି ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଅଣ୍ଡରା ପିଲାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କାଢିଆ ସମୟରେ କଛା ମାରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡରା ପିଲାର ନିୟମ ମାନେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନିୟମ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ କାଢିଆ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଛା ମାରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ଲାଗିବ ହେଲେ କାଢି ହେ ଉପର ବାଲା ଆଚ୍ଛା ଏ ଦୁନିଆକୁ ଯେବେ ତିଆରି କଲା ଗଢିଲା ମନ୍ଦିରକୁ ପଣ୍ଡା ଦେଲା କଂସେଇକୁ ମେଣ୍ଢା ଦେଲା ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଦେଲା ଖଣ୍ଡା ପୋଲିସକୁ ଦେଲା ଡଣ୍ଡା ଅନ୍ଧକୁ ଦେଲା ବାଡି ଛୋଟାକୁ ଦେଲା ଗାଡି ବୁଢାକୁ ଦେଲା ଭତ୍ତା ବୁଢୀକୁ ଦେଲା ଛତା ଏ ଦେଶ ଦୁନିଆକୁ ଧରାଇ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ହେ ଗୋଟେ ଘୋଡା
ଚଢିକି ଫାଡିକି ଗଲା ଏଇଠି ବାହାରିଲେ ମେଞ୍ଚାଏ ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ପିନ୍ଧିଲେ ଧଳା ପୋଷାକ କଣ ବୋଇଲେ କହିଲେ କଣ ନା କଣ? ଆମେ ସବୁ ବିଦେଶୀ ଲୋକ জয় জবান জয় কিষান জয় জবান জয় কিষান अरे ଆଜ୍ଞା। तू तो महापुरु काढ़े लोक महापुरु कालु जो जय जवान कहि हाथटा ऊपर टेकिलु जय किसान के तलटा हाथ को बाड़ीलु कोन भाई एटा जानि पारले ना कोन आज्ञा जय जवान कहि हातटा काइंगे ऊपर टेकी काहे की टेकिलु जवान माने होचुती फोर्स भाई माने फोर्स हमर दिकी सैन्य माने सम्मान जणेलु सेलुडु मारलु सालुडु मारली आया हां धन्यवाद हां हां आउ जय किसान कहि हातटा काइंगे काहे की तळु गुलेलु आज्ञा किसान माने होचुती कृषक भाई माने कृषक भाई माने बा चासी भाई माने अच्छा अच्छा से माने अछंती बोली आम पेट को दी मुठा अन्न मिलछे चासी भाई मानकर चलिले हाथ देश दुनिया को मिलिबरे पो हाथ हाथ आइया भलो सम्मान जणेलु ठीक कथा तेणु करी चासी मनकर नंगल कंठी ऊपर हाथ रुहे रुहे रे तणु हाथरा तळु गाल तळु कोले हेले भलो हला बाप महापुरु भेलेइले अरे इडा महापुरु आकारे गला महापुरु किछि भल लागिलानी भेलेइले नाही आ किंदी काडी आ तो सडू पचाती भल लागिला भेलेइले किछि काग भल लागिलानी टिके भलो भाबरे काडिया तोर सडू कर तोर गैंग रे मन पाइला पर टिके महापुरु गाडी काडी। दिनर पकुड़ी तू रातिर बरा तोते न खाइले मते हुए नी झाड़ा दिनर पकुड़ी तू रातिर बरा तोते न खाइले मते हुए नी झाड़ा आरे पकुड़ी तेरे धरा रा 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 रू रू रा 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 रू रू रा 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 अरे दिनर पकुड़ी राति रे बरा मिसिरी कोन खाउछु ना महापुरु करछु तू नहीं रे मोर भजन नहीं मूर्ख पिला एडा की महापुरु कर रे एडा हले तू जदी महापुरु काढिबार इच्छा अछि तोर भक्ति भाव अछि टिके महापुरु कर चरणार बिंदरे लय लगा टिके महापुरु काढी ओ चरणार बिंधरे न गई बिंध नुह की गात नुहरी चरणार बिंदरे लय लगा टिके महापुरु काढी टिके कागो मां को गाड़ी ने वो पाउ काड़ी तू जागु करछु काढी का तो महापुरु कथा मु कहि गई मां को काड़ी काढी काड़ी हां हे ललिता लबंगलता ए घट गाछ पुदिन गणुथा काली महापुरु भल लागिला बाप भलेइला भल लागिले रे भलेइला हां भल लागिला अरे भाई तू सबक कहछु की पिला को रही तो तुम भलेइला मोर तो छाड़ी गेल तोर छाड़ी जाउची की रे हां क्यों न बेइला आइए ए तू सबक कहछु की पिला मु की पिला हां हां आज्ञा कोन आज को हला 8 वर्ष हलानी मो सहित गलनी हां मो सहित रहउचो मो सहित खाउचो मो सहित गोटे सजरे सोउचो हां तथापि जानि पल्ल नै जानी पानु रे तू की पिला ए पिला पिला बोल के लुंगी पटा केंटी गुचुरी पो बोले मन लुंगी तोले पे पे समस्त कोन नंगल हेबे तू आगा पेंट पिंदी बुलुचुरी पो मुंडरा पिले ये ए ओंडरा पिला झियो पिला कथा मु पचारुनी माने तोर कुळ रे कोन कह ओ कुळरे हां मोर प्याज कोळो रसुण कोळो टमाटो कोळो आलू कोळो ताळ कोळो आंबो कोळो ता कोळो आ कोळो केते कुळ न बउजुरी पो तमे मते बेइले हां बेइली ना सेकिली रे पो अरे पियाज कोळ रसुण कोळ कथा मु पचारुनी माने तोर सठिक जातिटा कोन कह ओ सठिक जाति हां सिडी लुकेस कोन स स गर्जन हला बरा उजुरी पो सिडी लुकेस की भाषा रे एटा इंग्री गाजू कोन इंग्री गाजू इंग्लिश भाषा रे कहूछु हां केते पाठ पढिछु पढचे ये ओ क्लास पाठ पढिछु कॉलेज न कले घरे रो कॉलेज न कली घरे सो घरे सो बोल माने मुळुर पाठ पढनु रे तू पढचे ये ओ क्लास टा कोन ए जो 10 पर कण पढना दे कॉलेज पाठ पढिछु पढचे ये हां पढिछु अरे ये हुची गुडा हमर ओडिया भद्र समाज ए जो धरिती पेपर प्रेमियो अरे पढिबा पेपर नु ह भद्र समाज बोले तू बुझी परनु लोकसभा 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 हमर मातृभाषा हला कोन ओडिया जहा कहबू संक्षिप्त ओडिया भाषा रे ही कहबू ओडिया रे कई हां ओडिया रे कई हां शुद्ध हाथे पिले अरे बे भितर आछो छुआ लागबनी कोन हला छुआ लागबनी भितर पळे आइसु जे कइबो हाथी ताकू मारी गोटे
ରେଡି ଯିବ ପାଟି এই তুমি সম্ভালি গিরে রে পুଅ କିଏ କହିଲା ଛୁଆ ନା କିଏ ବୋଲି ଛୁଆ ଲାଗିବ নি ତମେ ଜାଣିନ ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା কোন রে ଆଉ ଛୁଆ ଚଳିବନି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି କାହିଁକି କହିଲେ ଆମ ଭାରତ ଯେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ରହିଥ ମୁଁ ହେଟି ଏ ବାପକୁ ପଚାରି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତୁ ବାପୁକୁ ପଚାରଲା କই ପରୁ ଆମର ମଦୁଆ ନୋକ ମନେ ରହୁନି ହଁ ପିଲାକୁ ପଚାରେ ବାପ ଭୟ କରନା ହେଲା ତୋ ନାମ କଣ କହ ନାମଟା କହ ସ୍ୱାଧୀନ ସାଇଁ କେତେ ପାଠ ପଢୁଛ 6 ଷଷ୍ଠ ହଁ ଷଷ୍ଠ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଭଲରେ ପଢିବ ହେରି ତମ ଏଇ ଗାଁ ନା ଷଷ୍ଠ ପଢୁଛ ଆଚ୍ଛା ଆମ ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ କରେକ୍ଟ ବାପ ତୁ ଏ ଗାଁରେ ରହିକିରି ପିଲାਨੂੰ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇ ଦେଲୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉଛନ୍ତି ନା ଏବେ ଛାତ ଘରେ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା କଣ କାମ ନାଗିଛି ବୋଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ବାପରେ ତୋର ମାନେ ମିଳୁ ନଥାଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ମିଳିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଯେବେ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ମାନେ ଯେପରିକି ଆମ ଜାତିର ପିତା ଆମ ଜାତିର ପିତା କିଏ ରହିଛ ମୁଁ ପଚାରେ ଆଉଥରେ ପଚାରୁ ଗୁରି এইটা ଆମ ଘର ପାଖ ପିଲା ତମ ନାମ ବିଷ୍ଣୁ କୁମାର ସାଇଁ କେତେ ପାଠ ପଢୁଛ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ଜାତିର ପିତା କିଏ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ତମର ବୋଲି ନାହିଁ ତାର ଭଲ ନାମ କୁହ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ପୁରା ନାମ ଜାଣିନ ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଯେ ଟିକେ ମନେ ପଡୁନି ଓହୋ ମନେ ପଡୁନି ତୋର ଉପରେ ବାଉଲୁଡିଆ ଆମ ଘର ପାଖ ପଢେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ମନେ ନାହିଁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଡକ୍ଟର ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକର ଏ ବାପ ଆମ ଡକ୍ଟର ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକର କଣ ସିଏ ଟିକେ କହି ଜାଣିନ ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଣେତା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବସି ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ତିଆରି କଲେ ସେଇ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମର ଛୋଟ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଉପର ଅଧିକାର ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଅଧିକାର ଦେଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମେ ଜନ ବୋଲଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଜନନା ତାରାରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହରିଙ୍କ ଜନ ହରିଜନ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତାର ଟିକେ ପ୍ରଣାଳୀ କହିଲ ଜାତି ଆମର ଆମେ ତ ହରିଜନ ହେ ଜାତି ଆମର भारत आईना हे दादी अमर आमे तोहरी जन हे दादी अमर आमे तोहरी जन हे दादी अमर आमे तोहरी जन हे दादी अमर बुझला गया जे छुआ कहियो सीधा पुरे दे कोठी जेल रे पुरे दू माने भारत सरकार आसिला दिनठू समस्त को सम भाबरे गठन कर दैछंदी छुआ छुआ भेद बाबा रखिले नहीं अच्छा बाहागर करछु बाहागर बाहर को बे कोजी राती अधर नहीं आ मु संभाली पारी नहीं ए क्या कर जाई रे हगी हगी एते सीरियस मोड हेगलो पैसा उठिरी पड़ुछु तमे बोइलो बाहर को जावे तो बाबू राज भात डालमा केते खली खाइछु रे सीरियस मोड हे जाइछु लेबू चिपड़ी खाइछे लेबू चिपड़ी की खाइछु पूरा डाइजिन हे गेला रे पता को बाहला पर्यंत खाइले अरे येड़ा मु तते कोन पचाली तू कुआड जाउछु से बंध गाड़ी आड़ी कुआड जाउछु रे बाहर को जिया कथा कइलो अरे बाहर को जीवा कथा कहनी बाहा घर माने तोर ससुर घर ओ ससुर घर करछु करछि कोठी करछु कोई भी न लिखी आई कहू ना लेखिगिरी कहू ये कहले कोन होची कहि दे हां कहि दे कह कहि
कटक बालू बजार अटे मोर ससुर घर कटक बालू बजार अटे पिला मामू घर बालू बजार अटे पिला मामू घर कटक बालू बजार अटे पिला मामू घर आज्ञा छोला घरे रही मुक्त ससुर घरे रही मुक्त मुक्त ना छाड़ा रे बु कौन मुक्त छाड़ा तो बुझुरी पु आज्ञा गीत गाउची आजी गीत गाउछु ससुर घरे रही मुक्त मुक्त तू मुतुछु कि रे ससुर घर रही गिरी सेते मुतुछु रे छोला घरे छोला ससुर घरे रही मुक्त तू मुतुसा तुम बुझु ना आज्ञा कौन छोला घरे रही मुक्त तू कि रे कौन करूछु मजा मारुछी रास्ता छाड़ी दियो हे आज्ञा हारी जाउची रास्ता छाड़ी दियो हे आज्ञा ते गंजाम निष्ठा के झियो देले डिग्री मते ए बड़ पड़ा ए कंटेई पुली भंजनगर रे पिला मते सुंदर नागिले तुते सुंदर लागिलानी मु गुडे सिद्धांत होले अरे तोर खाली सीधा सीधा दांत जाको अछि त सिद्धांत पुरुष हे गुरु तू डे हिरो हने नको के पसंद हां तोते पसंद करि नथि से कथा कहनु नाही मुख पिला 24 घंटा माताल पुरे रहिगिरी बुलिलु समस्त देखिले गंजाम डिस्ट्रिक्ट तेनी करी पळेलु कटक कटक गली आगे हां रे कटक गलु हेले बेले बेले जाउछु ससुर घर आड़े बुलियाबू जोई पु आसिला त कोन मर्यादा करछंती कोन करछंती काई आलू बाइगण पियाज रांधिची छोला भाउज आलू बाइगण पियाज रांधिची छोला भाउज करछु मु सोला मजा मारुछी रास्ता छाड़ी दियो हे आज्ञा हारी जाउछी रास्ता छाड़ी दियो हे आज्ञा अरे बे हेले ससुर घरे रही सळा भाउज मानकर रांधणा खाइगिरी बे से रुष्ट पृष्ठ हिगिरी रहउछु हेले तोडे काम करू गोटे काम करबू हमर ए सभा को हरि अर्जुन विजय करिवे ए सभा को हरि अर्जुन विजय करिवे तोर काम हला टिके झाड़ू करिवो अर्जुन आयो हां अर्जुन आयो हां अरे ए भाकुड़ा पिला छोला पड़ गल रे ए छोला ए का पुरते गरम होउछ रे बे पड़ गला से अर्जुन पड़ गला छोला ना रे से तोर कोन अनिष्ट करती रे ता पुरते गरम होउछु कोन करची हां कोन करची सी आज्ञा कोन टिकना भाई हां टिकना भाई ताकर जे भंजनगर रे खुल नांदी गैरेज हां से गैरेज करछदी से गे गैरेज करना दिया अरे सेइडारू साइकेल गोटे बांकड़ा अर्जुन नेला बांकड़ा दरो साइकेल धरि पळै हां मते कहला हौ हेला मु तते 500 टका देई भुजी करी खाया बइला हां से सोला पैसा दउनी तोते देइनी पैसा देइनी आज आजियो अरे ए अरे बांकड़ा ए हौनी तो मा अरे पुलिया के पिला छोला आज छोला आसु आज तार दिन को मोर अरे मारी की छोला मुंडो करे करे से कर दे कोडू साइकेल चोरेला कोन कोला तोर तो किछ अनिष्ट करिनी ना मोर कररी हां तोर कोन करची टिकना भाई मो बड़ भाई ओहो तो सांग बोली तो टिके कष्ट लागुची पैसा देई बोली कहि गेला पैसा दवनी अरे से अर्जुन नो रे नो पाई पारी काई के पाउथुलु रे पिला मन ए केते पुआ हिट गरम होई जाउची रे पुलिया तुनो रे भात खाउ रे बांकड़ा छोला वो केते गरम होई जाउची रे अरे से अर्जुन नो रे
ମହାଭାରତର ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବୀରବର ଅର୍ଜୁନ ସେଟା ପକା ଏଇ ସେଇଟେ ପକେଇଦେଲୁ ପିଲା ନ ଗୋଡରେ ବାଜେ ପକା ସାଇଡରେ କିଏ ଆଇଅ ମହାଭାରତର ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଏ ଯୋ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାକ ଆଇଏ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଜାଗଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସିବ ଜଣେ ଆଇଅ ହଁ ଏ ଯୋ ବଡ ଭାଇ ହେଲା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସିଏ ଆଇଅ ସିଏ ନୁହ ଓ ତା ସାନ ଭାଇ ହେଲା ବୀର ଭୀମସେନ ତାର ବଡୁଟା କଣ ବଡଟା ତା ପେଟୁଟା ବଡ ଆଉ ତାର କଣ ବଡ ଗଦାଟା ବଡ ଗଦା ହେଲେ ଦେଖି ଦେଇଛୁ ଆଉ ତାର ଜଙ୍ଘ ବଡ ଜଙ୍ଘ ହେଲେ ବଡ ତାର ଖାଇବାରେ ହେଲେ ବଡ ଆଇଏ ଖାଇବାରେ ହେଲେ ବଡ ବଡ ଗୁଣ୍ଡା ଓ ଭୀମର ତଳଟା ଆଇଅ ଏ ଭୀମର ତଳରୁ ନହରି ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ମଝି ପିଲା ହଁ ତଳେ ଦୁଇ ଉପରେ ଦୁଇ ଓହୋ ତଳୁ ଗଣଲେ ମଝିରେ ଉପରୁ ଗଣଲେ ମଝିରେ ସିଏ ଆସିଅ ସିଏ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଗାଟା ଟିକେ ସଫା କରିଦବୁ ମୁଁ କରି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତୁ କରୁନ ଆଉ କିଏ କରିବ ରେ ମୋ ମାଇପ କରିବ ଆଜ୍ଞା କିଏ କରିବ ମୋ ମାଇପ ଡାକେ ଡାକି ଡାକେ ଆସ ରେ କିରେ କେଳି ମକୁନ୍ଦ